मेरा तू जोटी अच्छु भल मो पाक फेरिया मो स्त्री 4 मास प्रेग्नेंट थी बर्तमान 6 मास चालू तुम 2 मास भलरे अच्छी कि कौन अच्छी मोर एति अनुरोध निद मत कौन कि कौन है सब जानी रात 3टार उठिला आसकू बाहर पटू कबाट दिखाई मो स्त्री देखली मीरा 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 कबाट पिटा कबाट फिटेलानी देखली कौन गोटा किसी घटी बाध्य से मो बेड थोड़ा खट तले गोटे इटा बाहर करके आजस्ट कणारे भांगिकी भाई बाहरली देखो आपण मैंने बाहरली बाहरला पर बाहर को आसिली ऊपर चढ़ी कबाट दु चार गोईटा मारी रड पसैला गोड़े ब्लड पूरा किच किच बाहरला आजस्ट भांगी बाहरला मोर साइड चिरीगला बाहरला आसकू गेट दिखाई घर दिखाई खोली देखला आसकू मैंने गेट सामने पहुँचला आसकू चूड़ी गुरा भांगिकी पड़ी मो मेन गेट खोला है बाहर पट टीणटा पेलाई पेलाइकी जबार मुझे कौन घटना होती कहीं मो स्त्री ना अन्य घर को देखला सब गडरेज खोला जहाँ सब मोर सुना रूपा था से सब नहीं मु जमी बिक्री कर टंका 30 लाख रखी ताकू भी नहीं खोजा खोजी भाई बहुत कली किसी कौट सन्धान पाइली 8-10 दिन पर जो फेसबुक इंस्टाग्राम देखला सब ये सब जिन फटो फटो सब बाहर फटो बाहर जानापी मो स्त्री की ब्लाकमेल करके बाउंसियापड़ा बनमालीपुर छवि महांती गांधी महांती मो पुओ छवि महांती किडनाप करके नहीं कल लिस्ट रु फोन पे रु देखी मो स्त्री पाक अनेक थर ब्लाकमेल से टा छाड़ी 10-15 दिन पर खोजा खोजी कली आज्ञा अच्छी मो माने एग्रीमेंट जो पेपर जमीवाला सहित जो बिक्री करती से सब अच्छी सब जमीर जहाँ सब डॉक्यूमेंट सब से सब रखी टाटा मोर बापा प्रॉपर्टी मुझे बिक्री कर सब टार जहाँ सब प्रमाण मो पाखे अच्छी पिपिल थाना एफआईआर देली से सब किसी मत किसी कार्य अनुष्ठान कले कि स्पट उपरू जा देखा कले कि कले मत राति 10-11 जाके मुझे गली सब भी सांग देखा गली से सब रेजल्ट किसी न गला एसपी सहित भी जोगाजोग कली से एफआईआर देली से भी किसी रेजल्ट आसलानी कलेक्टर को भी लेटर कली से भी किसी रेजल्ट आसलानी आसला मसक पर झीर भाई मत पीसपुर भाई मत कल कला भाई आउ कौन सब घटना मुझे यही ना भाई भौणी मत कौन भाई टिके से कह कि किसी मत मु हूँ सूर्य प्रकाश नायक तार पीसपुआ भाई मत घटना घटवार 15 दिन पूर्व 15 दिन मसे पूर्व मत मुझे गोटे थर नंबर मागी कहीं मो पाखे नंबर नाला तार तो नंबर मागिला पर सी मत नंबर दे ना नेक्स्ट टाइम मत कॉल करा कॉल कलापर जो कथा सागर मत सी कहला जे भाई आमे एमती जाइलु गोटे जगह को बैच फिस्ट करने को जाइलु बैच फिस्ट कला भितर से पिला सांगे मोर गोटे देखाई सांगसाथी होगा भितर कथबार्ता फोटो फोटो उठा उठी कला भितर मत बर्तमान से ब्लाकमेलिंग करुच्ची ब्लाकमेलिंग कलापर मुझे हाँ हाँ ठीक अच्छे मुझे हैदराबाद अच्छे से हैदराबाद थी मुझे हैदराबाद गलापर जहाँ करी मत आठ रही किसी करें ता 15 दिन पर शुणा पाइली भाई पाखर शुणा पाइली सी घर छाड़ी पलि किडनाप कराई सोर्स रु जना पड़ी किडनापिंग कराई किडनाप कर गांडू महांती बाउंसियापड़ार जो लोक अच्छे गांडू महांती पुओ छवि महांती सी किडनाप कर घरे पशिक लुट कर प्लस किडनाप कर आज्ञा अभियोग कर अभियोग सर आज्ञा मो स्त्री 4 मास प्रेग्नेंट था जो टाइम गले आज की 2 मास मेडिकल रिपोर्ट सबकि मो पाखे आज्ञा अच्छी माता शक्ति ये करी सब मो पास रिपोर्ट अच्छी मो स्त्री प्रेग्नेंट तार सांग नुह मो स्त्री जी सांग से गाँव में सी रोला से बैच फिस्ट डकाटी सब ना सांग ग्रुप कॉल ना 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 ये सब भूल केवल टंका सहित ब्लाकमेल करके फोन ये कल लिस्ट बाहर कर 3 जन पिला कल लिस्ट बाहर गोटे अच्छी नरेश टेकुआ आ गोटे अच्छी सनातन नंदा से गाँव पिला 3 जन ही आपको बारंबार कल करते कल लिस्ट मुझे बाहर फोन पे कौन 100 200 500 ये सब छाड़ी आज्ञा
ଏବେ ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କିଛି ନେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ? ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ସେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ଚାଲୁଛି ନା? ନା ଚାଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ଫୋନ ପେ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେଟ ଆପଣ ଜଣେଇଥିଲେ ଜଣିଆ ଅଛି, କି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କିଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ମୋର ରିସିଭ୍ ନାହିଁ। କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ପେ ଇଏ ଲିଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫିସରୁ ବାହାର କଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆସିଛି 3 ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିଛି। ଆଉ ହେଉଛି ନଣ୍ଡା ସନାତନ ସେ କାନାଡ଼ା, ଏଇଥିରେ କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଦୀପାବଳିକୁ ଆପଣ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଥର ବି ପିପିଲି ଥାନା ଦୌଡ଼ିଛି ସେ। କଲ୍ ଆସିଛି ସେଇଦିନ ଆସିଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? କଲ୍ ତ ଆଗରୁ ଆସିଛି, ବହୁ ଆଗରୁ ଆସିଛି। ସେଦିନ କିଛି ସେଦିନ ଆସି ରାତି 11 ଯାକେ ନରେଶ ଡାକୁଆ ନମ୍ବରରୁ ଆସି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ, ସୁରକ୍ଷିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପାଖରେ, ଏତିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ବି ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚାହୁଁଛି। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ପିପିଲି ଥାନା ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଲା ବି ମୋ ଘର ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିଛି, କୌଣସି ସ୍ପଟ୍ରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବାସଭବନ ଓରକୋଳ ଦାସପରମାରେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଠି ରହୁଥିଲୁ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ ପିଇକି ଭଲ ଆରାମସେ ଶୋଇଲୁ। ମୋତେ ପୁରା ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି କୁଙ୍କାଡ଼େ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ରାତି 3ଟା ଆସିକି ମୋ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଖି ପତା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ସବୁ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡାକିଲି ମୀରା ମୀରା ମୀରା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। କବାଟ 2-4 ଗୋଟା ଗୋଇଠା ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବାହାର ପଟେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ। କବାଟ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟରେ, ମୁଣ୍ଡ ଆମର କିଛି କାମ କଲାନି, ବାଧ୍ୟରେ ବେଡ଼୍ ତଳୁ ଗୋଟେ ଇଟା ଆଣିକି ଆଜବେଷ୍ଟ କଣ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାରିଲି। ବାହାରିଲା ପରେ ବାହାର ପଟକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ଗେଟ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଘରର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଚୁଡ଼ିରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲିକି ଟିଣ ଗେଟ୍କୁ ପେଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପେଲିକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି ଘର ଭିତରୁ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ଗଡ଼ରେଜରେ ମୋର ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୋ ଜମି ବିକା, ବାପାଙ୍କର ଜମି ବିକା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ କିଛି କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ମୋତେ। ମାମଲା ପିପିଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ପିପିଲି ଥାନା ବାଲା କୌଣସି କଥା ମୋର ଶୁଣିଲେନି, ଗ୍ରହଣ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପି ପାଖରେ ଦେଲି ବି, ଏସ୍ପି ବି କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ତମର କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଆଇଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପାର ପ୍ରପର୍ଟି ବି କିଛି ମୋର ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ। ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା 84 ଡିସମିଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡା, ଦୈଶ ପାଟଣ ସେମାନେ କିଣିଛନ୍ତି, ମୋର ତ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଲି। ସବୁ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଲା ଆସିକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍। ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣୁଛି 100% କିଡ଼ନାପ୍। ଯେ ବାଉଁଶିଆପଡ଼ା ବନମାଳୀପୁରର ଛବି ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ପକେଇଛି ଫୋନ୍ ପେରେ, ତାପରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ସିଏ ସେଦିନ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଛି ଛବି ମହାନ୍ତି। ଦେଖିଯାଇଛି, ସବୁ ଦେଇଯିବ ଏ ଡାଟା, ସେମାନେ ତଥାପି କିଛି କହିଲେନି। ଜଣେଇଛି, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଏତିକି। କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ଚାଲୁଥିବ, 2 ମାସ ଭଲରେ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୀରା ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଭଲରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ, କିଛି ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯୋଉଠି ଅଛି ଭଲରେ ଫେରି ଆସୁ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା 100% ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି।